Nansentem ebabeto dwase akosomboda mebunka faso no aboere omanfo woko Afram Plains ama asese woniema ene wonyapade pi Adom kase bo wamane amanebo no wachiri na Era Grace Adepena akwakoso omanfo asene na wotu etwamu Adom kase bo wamane se enam akosombo sutade a obi etumu no manfo a wonom ewo kwawu Afram Plains South eni etutu aka wonsem pa woniama dodo no asei na enam amanebo yi so ama Grace Adepena wogina Afram Plains South ya na nko pese wokomra hyebedwam enso wanya ho akwanya no etu anamon akwakobo amanfo yi woniama ne boni nkomo twetwemu no wada Adom kase ase si ebo amane yi a ma na so teye wode aniama bi te se mo anwa entade ene sika ene kobo amanfui me de asida ama AdomTV for me ti se nsuo afa menu anom no eja menti entina ho se me ma ha embesra wo first me ye madwin se meko mepe akosra ba me ti se Afram Plains afo nsuo no eyiri fa wo no ena me ye madwin so membra na me be chia me nso me ba ya minti mba insapan sa mi fa bibi emma ti mi de mensamu rice kakra ena ntade a ye hihye kakra mpabo kakra stamina kakra na niema ye de shevu ana ye de ye abogise no so kakra emu ne niema kakra ye niema nipa etimi hia no mi de kakra brown manfo a wonsaka ye yidie bie ene amane boni nkomo twetwemu no wode asida piesi ema maami so ababe wonom mmoa wonom koso ade wonom ade srede to aban ene anwumaku ahodo enhya abanyase anim se omeboa wono ti se bibi sai poso no e ma me se ontimi entra kwambia so ese oba na ono so bibi kakra owo ne nsam no na wo de beboa ne manfo nti e be sre omo a omo so omo nsam ewo bi no ye da so hia emwa